Bismillah ta'azana billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah ta'azana billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah amanna billah, wa ma yu'min billah la khawfun alaih. Bismillah amanna billah, wa ma yu'min billah la khawfun alaih. Bismillah amanna billah, wa ma yu'min billah la khawfun alaih. Subhanallah azallah, subhanallah jallallah, subhanallah azallah, subhanallah jallallah, subhanallah azallah, subhanallah jallallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultaf bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultaf bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultaf bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan lam yazal ultaf bina bima nazal, innaka latifun lam tazal ultaf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal innaka latifun lam tazal ultaf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultaf bina. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والوالد وكل الذين تقال بتوبته بالجنة ويوم الصالح والطريق وبه والآخرة ويجعلنا بالحق ويصل ما تدعو ويصب على بلده ويصل من ذراتهم الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البلد الذي الباقي مقدم على البلاد بعد الرسل وكله وجعل العذاب علوي وذر الحقوق عليه اجمعين ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد الجنه بالجنه ويقرا باصواتهم امرهم وقومهم والدنيا والاخره. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروي سيدنا حبيبنا بركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وإلى رزقنا الإمام القطب الحبيب علي بن ناصر العطاس وبمشهد وإلى رزقنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وإلى رزقنا الإمام القطب الحبيب علي الحبيب أحمد بن حسن العطاس وإلى رزقنا الإمام القطب الحبيب عبد الله بن مسلم العطاس وكمغر وإلى رزقنا الإمام القطب الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وإلى رزقنا الإمام القطب الحبيب علي بن حسين العطاس وإلى روح الحبيب علي بن محمد بن سالم العطاس وإخوانهم وأصولهم وفروعهم بالدين وحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. ثم لا رسلنا الإمام القطب الحبيب حسين بن أبي بكر عندروز والشيخ عبد القادر ولا رسلنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر سقاف وإلى رسلنا وشيخنا سماحة الأستاذ الإمام عبد القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ونجل سيدنا وشيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم القطب الدكتور سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه ولبابا فاطمة بن أبو بكر بن سالم بن يحيى وإخوانهم وأصولهم وفروعهم بدين وحبائهم ثم إلى روح الحبيب علي زين عبد بن أحمد السقاف وإلى روح شريف فاطمة بن عبد الرحمن السقاف وإلى روح بن مسعود ثم إلى روح المعلم أحمد شكري زين وإخوانهم وأصولهم وفروعهم بدين وحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم عليهم الضالين آمين. ثم إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وعلماء الراشدين ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح أمة أهل هذه البلدات من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولوالدي والمشايخ تجري الحمد والعافية وعلى يقظ قلوبنا وقلوبنا عبد الله والهدى والعقل والرجع الدين الإسلام والإيمان بلكنة المعروف بأمر سيدنا ولدنا وأمر الصلاة إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمته في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الارض ومن عليها وانت خير الوارثين اللهم انا نستغفرك ونستودعك دياننا وابداننا وانفسنا واهلنا ومولانا كل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا واياهم في كنفك وامانك ويدك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنين وذي عين وذبخ من شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلامه واقرنا بالتقوى والاستقامه واعنا من موجبات الندامه في الالم والمال انك سميع الدعاء وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكيد بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن والحمد لله قد رضينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله وابني بها لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, kita bacakan suratul Fatihah untuk ayahanda kita, guru kita Bima Abdullah bin Bakar Idrus beserta keluarga Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada beliau, bisihatin wa afiyah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan beliau, mengabulkan hajat beliau dunia maupun akhirat, sehingga beliau dapat istiqomah membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kedua, minta keikhlasan antum membacakan suratul Fatihah. Ana punya istri lagi sakit, jadi mohon izin habis ini langsung pulang duluan. Ya, semoga Allah mengangkat penyakit beliau. Amin. Fi sihatin wa afiyah ila hadrat Nabi Amin. Fatihah binati syifa. أن الله يشفيها شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما ولا إلا عن أهلنا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله عذبة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ونصيحة للمسلمين أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد رسول الأمين والحبيب الأمين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى Amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma wa rasulni fahman.
diberi anugerah usia, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini kita masih bisa kumpul kembali yang tersurat, terhimpun di dalam kitabnya yang diberi nama Nasihatul Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan, yang semoga dengan kehadiran kita di setiap malam Rabu ini menjadi sebab kita diakui murid beliau, diakui sebagai salah satu pecinta atau muhibbin beliau, dan beliau terima pengakuan kita hingga kita tercatat di dalam kelompok golongan hamba-hamba Allah yang cinta orang-orang soleh, yang cinta wali-wali Allah. Semoga dengan kecintaan kita kepada para wali Allah menjadi salah satu sebab kita mendapat rahmat dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk manusia, termasuk hamba Allah yang selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan sebelum kita lanjutkan paparan Imamul Adat, kita lanjut doa sebagaimana yang diikrarkan oleh Wan Sapik tadi. Kita lanjut doa baca Fatihah. Semoga apa yang diikrarkan, yang disampaikan oleh Wan Sapik tadi Allah kabul, amin, amin. Juga kita perlu tajdid niat, karena di antara doa yang mustajab itu yaitu doanya orang yang sedang belajar. Maka disinilah kita perlu niat, niat untuk belajar, hadir di masjid, di majelis ilmu itu bukan sekedar hadir, tapi harus ada niat thalabul ilm, thalab ilmu, dan itu harus diutamakan. Harus diutamakan lebih dulu. Jangan itikaf dulu niatnya. Niat thalabul ilmi dulu, thalabul ilmi ini wajib berdoain, itikaf itu sunnah. Enggak boleh kita membelakangkan yang wajib mendahulukan yang sunnah. Ya, itu perlu juga. Prioritas segala hal itu kita harus menempatkannya pada tempatnya. Dan di antara akhlak tertinggi, kaum mukminin, umat Islam, yaitu wad'u kulli syai' mawdi'an, menempatkan segala sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Mudah-mudahan malam-malam hari ini kita tercatat dalam catatan orang-orang yang thalabul ilm. Dan doanya orang yang thalabul ilm itu termasuk salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan atas nama orang yang sedang belajar, kita memohon kepada Allah sesuai yang dimohon oleh Wan Sapik tadi. Dan kita berwasilah selain sebagai seorang pelajar yang belajar, kita juga berwasilah dengan bacaan Al-Quran, Syifa, atau yang biasa kita kenal dengan Al-Fatihah. Sebagaimana niat Wan Sapik yang disampaikan, kita
mohon kepada Allah agar Allah mengkabul Amin. doanya, permohonannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selain yang diikrarkan, mudah-mudahan termasuk barangkali di antara kita yang hadir malam hari ini, oke, atau saudara kita yang lain ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, Allah ganti dengan kesehatan, afiat, lahir batin. Selanjutnya kita sama-sama simak penjelasan uraian Imam Abdul Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala an, beliau Imam Abdul Haddad berkata, wa amma amani al-maghfirah wa dukhul al-jannah wa dukhulil jannah min ghairi sa'yin lidzalik bi fi'lil ma'murat wal musyara'atil khairat ma tarkil mahdurat wa mujanabatil sayyi'at fa huwa hamkun wa gurur. Adapun berharap, berkeinginan diampuni dosa atau mendapat pengampunan, harapan diampuni dosa dan juga harapan atau berharap masuk surga tanpa melaksanakan menempuh atau meraih menggapai pengampunan dan jalan masuk surga tersebut dengan cara melakukan apa yang diperintahkan syariat, dan juga tidak mau bergegas, tidak giat menjalankan kebaikan, disertai larangan-larangan Allah ditinggal dan kejelekan-kejelekan juga dihindari, tidak. Jadi kita ingin mendapat ampunan dosa dari Allah, juga kita ingin masuk surga. Tapi apa yang Allah perintahkan tidak kita lakukan. Kebaikan-kebaikan tidak kita jalankan, kita malas-malasan menjalankan kebaikan. Malas silaturahim, malas sedekah, malas menolong orang, dan lain-lain. Larangannya tidak ditinggalkan, malah dijalani. Kata Allah, jangan memutus silaturahim, malah senang putus silaturahim. Kata Allah, jangan makan riba, malah dideketin riba, malah dijalanin. Wa mujanabati sayiat, Allah memerintahkan agar menghindari yang buruk secara syariat. Harusnya dijauhi, malah didekati. Nah, yang model demikian, harapan ingin diampuni dosa, harapan ingin masuk surga, tapi perintah-perintah Allah dilanggar, kebaikan-kebaikan ditinggal, malah larangan yang dilakukan, yang seperti itu adalah hampun wa ghurur. Hamak itu sudah dijelaskan. Mohon maaf kalau bahasanya ada agak kasar ya. Ini bahasanya kan ada bodoh, ada tolol ya. Kosakatanya ada bodoh, ada tolol. Orang bodoh itu orang yang belum tahu teori. Contoh,
Orang belum tahu teori tuntunan sholat. Ini bodoh tentang sholat. Kita tidak tahu atau belum tahu tuntunan puasa, berarti bodoh tentang puasa. Nah, ketika kita belajar tuntunan sholat, tadinya tidak tahu, jadi tahu, hilang tuh kebodohannya tentang sholat tersebut. Tidak tahu tentang tuntunan puasa, kita belajar, paham, jadi tahu tentang tuntunan puasa, berarti hilang kebodohan kita dalam hal puasa. Kita tidak tahu tuntunan dalam bersilaturahim. Silaturahim itu harus seperti apa dan yang bagaimana dan tahapan-tahapannya. Kita belajar, tahulah kita karena belajar tahu sehingga bisa menjalankan tuntunan silaturahim. Berarti kita bukan lagi orang bodoh dalam hal silaturahim. Nah, orang hamak itu udah belajar dikasih tahu juga nggak ngerti-ngerti, malah ada yang ngasih tahu malah apa namanya, kalau istilah orang Sunda nempas, malah malikan. Diajak ngaji, nah beneran sih aja kurang ngaji wae guys ya tebun hafal. Ini hamak nih model gini. Nah, susah. Nah ya, contohnya yang sama model seperti itu ya orang yang disebut tadi. Hamak, artinya hamak itu bukan galil akal lagi, fasidul akal. Akalnya rusak, nggak bisa mencerna, nggak bisa memahami yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia terima. Yang dia jalankan sendiri dia nggak ngerti. Itu hamak. Nah, model-model orang hamak yaitu berharap mendapat ampunan, masuk surga ingin, tapi jalan menuju ke sananya dia tidak tempuh. Apa? Melakukan perintah Allah, giat dalam amal baik, larangan Allah dihindari, itu dia nggak ngejalanin itu. Nah, yang model gitu ya hamkun wa gurur, hamak wa gurur, dan tertipu. Ya, tertipu. Wa muwalatul syaitan. Lebih parahnya lagi, dia sudah menguasakan urusannya kepada setan, menyerah kepada setan. La'anahullah biqabuli tajwirihi wa talbisihi, dengan cara menerima tajwir. Apa itu tajwir setan? Pemalsuan setan. Karena sama si setan dialihkan, diberi gambaran-gambaran yang memperdayai. Wa talbisih, dan karena mau menerima talbisnya, perdayanya di setan, karena nyerah kepada setan, nurut kepada setan. Jadi boro-boro yang diharapkan bisa terbukti, yaitu mendapat ampunan dari Allah dan juga masuk surga, yang ada nantinya dia bisa menjadi sekutunya setan. Wa tajwiyatil lisyar fi ma'radil khair, dan juga dia sudah mendukung, atau bahasa kita apa ya, orang ibarat sales nawarin barang atau promosi, sudah mendukung promosinya setan dalam menentang kebaikan. Itu karena kerjanya setan memang seperti itu. Kita nurut. Jadi bukannya malah mendapat ampunan dari Allah,
bukan masuk surga, yang ada malah kita itu jadi sekutunya setan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattakhidhish syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa orang yang menjadikan setan sebagai pelindungnya, penguasanya, min dunillah, selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia telah merugi. Meruginya bukan rugi enteng-enteng, tapi khusranan mubina, merugi yang nyata, yang jelas. Yaituhum, wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Si setan memberi janji kepada dia, memberikan janji-janji kepada dia, dan juga memberikan angan-angan, diberi angan-angan sama si setan, oh nanti kamu begini. Wa may ya'iduhum syaitan, padahal setan itu tidak menjanjikan apa-apa, illa daruran, selain perdaya. Jadi bukan janji, tapi memang perdaya. Perdaya si setan dalam mencelakakan kita. Maka jangan sekali-kali menurut setan. Paman dona annahu yadnahu summa la yatubu ilallah taubatan sahihatan wa annahu ta'ala yaghfiru lah wa kadzalik yatakassalu an ta'at wa yatashaghalu anha bi umuri dunya wa yatawahhamu ma'a dzalika Allah ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu bi darajatil jannah ma'al muhsinin fa huwal mutamannil maghfur. Dan orang yang mengira bahwa jika dia berdosa terus dia tidak bertobat kepada Allah dengan tobat yang tulus, yang benar, dia mengira Allah mau mengampuninya. Dia mengira ketika berdosa dan tidak bertobat, dia bisa mendapat ampunan dari Allah. Wa kadzalik yatakassalu ta'at. Selain tidak bertobat dari dosa yang dilakukan, dia juga malas menjalankan taat. Wa yatashaghalu anha bi umuri dunya, malas sibuk dengan urusan-urusan dunia. Bukannya memperbaiki diri, tobat dari kesalahannya, dari dosanya, lalu sibuk dengan amal baik, tidak, malah sibuk dengan urusan dunia yang lain. Wa yatawahamu ma'adalik, dan dia berangan-angan dalam kelalaiannya itu, amal taat dia malas, melakukan dosa tidak mau ditobati, berangan-angan mendapat kemuliaan di sisi Allah, mendapat derajat tinggi di sisi Allah bersama orang-orang yang berbudi pekerti baik, yang melakukan kebaikan. Nah, fahuwa, pamandona, jawab mandona, fahuwa, maka orang yang demikian itu al-mutamanil magrur, orang yang berangan-angan, yang tertipu.
alias yang tertipu oleh angan-angan. Wal ajijul ahmak, dan orang yang lemah yang ahmak tadi. Ahmak, hamak apa? Mohon maaf, kalau bahasanya tolol gitu. Jadi nggak ngerti, nggak bisa, ini nggak fungsi akalnya. Apalagi sampai ngaku-ngaku wali, sholat kagak, puasa kagak. Kalau jelas Rasulullah aja nabinya Allah, kekasihnya Allah Mustafa, masih sholat puasa, dia ngaku-ngaku wali. Maka si Junaid al-Baghdadi tegas, Torikoh kami berpijak di atas Al-Quran was sunnah. Quran mewajibkan sholat enggak? Sunnah mewajibkan sholat enggak? Entah seperti itu. Maaf ya. Ini pelajaran buat kita. Kita tuh kalau begitu misalkan, kita merasa berdosa. Kita merasa berdosa, tapi nggak mau bertobat, dan kita berangan-angan ingin mendapat ampunan dari Allah, bahkan berharap mendapat kedudukan mulia dari Allah. Nah, berarti masuk kategori ini kita. Mudah-mudahan tidak ya, bukan ya. Wadalik li'anna Allah Ta'ala yaqulu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Liyajziyal ladina asaw bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Allah membalas orang-orang yang melakukan atau menjalankan atau mengamalkan keburukan, dan juga membalas orang-orang yang berbuat baik, dibalas lagi dengan kebaikan oleh Allah. Summa wasafallahu alladhi ahsanu bi qaulihi ta'ala, lalu Allah mensifati, memberikan gambaran ciri orang-orang yang berbuat baik tersebut dengan firman-Nya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisa illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi atau menghindari dosa-dosa besar dan kekejian, kecuali al-lamam. Al-lamam itu apa? Kesalahan kecil, dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu yang maha luas pengampunannya. Wal-lamam huwa as-sagha'ir minad dunub. Imam Al-Haddad memberikan tafsir al-lamam yaitu dosa-dosa kecil. Allati la yakadul abdu yakhlu minha, yang nyaris tidak ada seorang pun hamba Allah nih yang tidak melakukannya. Artinya dosa kecil yang hampir rata-rata itu kita nih hamba Allah pun punya atau menjalankannya. Itu yang dimaksud. Nah, itu yang dikecualikan. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mensifati orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik di sini disifati oleh Allah di dalam ayat tersebut, yaitu yang menjauhi dosa-dosa besar dan fawahis, kekejian-kekejian seperti zina ya, dan lain-lain.
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, am naj'al lil ladzina amanu wa amilus sholihat kal mufsidin, apakah kami perlakukan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, apakah kami memperlakukan orang-orang takwa seperti orang-orang yang kurang ajar? Maksudnya aila naj'aluhum sawa'an indana, kami tidak memperlakukan orang-orang yang berbuat baik dan tidak berbuat itu sama. Jelas diperlakukan oleh Allah beda. Jadi Allah tidak memperlakukan sama orang yang berbuat baik dengan yang tidak berbuat baik. Orang yang patuh dengan yang tidak patuh. Jelas tidak sama. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apakah mereka yang pelaku keburukan mengira kami memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Memperlakukan sama mahyahum wa mamatuhum, hidup mereka dan mati mereka. Sa'a ma yahkumun, jika demikian perkiraannya, maka itu adalah seburuk-buruknya perkiraan yang atau sangkaan. Jadi kalau mengira Allah memperlakukan sama yang taat dengan yang tidak taat, diperlakukan sama, yang beramal soleh dengan yang tidak beramal soleh diperlakukan sama, yang takwa dengan yang tidak takwa diperlakukan sama. Maka perkiraan yang seperti itu, penetapan hukum seperti itu sangat-sangat buruk, tidak baik, tidak pada tempatnya. Fa'abtola husbanahu. Dan dalam ayat tersebut Allah membatalkan perkiraan mereka dan sangka mereka, ya, bahwa mengira Allah memperlakukan sama orang yang taat dengan yang tidak taat, yang beramal soleh dengan yang tidak amal soleh. Wa damma hukmahu bidalik, bahkan Allah mengecam, Allah mencela keputusan hukum mereka yang mengira bahwa Allah memperlakukan sama yang taat dengan yang tidak taat, yang beramal baik dengan yang tidak beramal baik. Ane donuhum at-taswiyah bainahum, yaitu perkiraan mereka bahwa mereka sama. Jelas beda. Tidak akan sama orang yang mau ngaji dengan yang tidak mau ngaji, tidak akan sama. Sepinter-pinternya orang yang mau ngaji, yang enggak ngaji tidak akan sama dengan yang mau ngaji. Beda nanti kepintarannya. Ya. Tidak akan sama yang patuh dengan yang tidak patuh. Tidak akan sama yang rajin dengan yang tidak rajin. Maka jangan terkecoh. Wah, saya mau walaupun jarang hadir majelis, hati mah dekat, bohong. Orang yang dekat hatinya pasti nggak bakalan mau jauh. Itu ya jelas nggak bakalan sama, dalilnya ini. Allah juga memperlakukan tidak sama. Apa gunanya Allah mensyariatkan wajib sholat 5 waktu kalau orang yang tidak sholat sama kedudukannya dengan yang sholat? Paham nggak? Sholat itu kita mendekatkan diri kepada Allah,
menghubungkan diri. Sehingga orang yang sholat Allah angkat derajatnya. Lalu yang tidak sholat ngaku sama dengan yang sholat. Itu hanya angan-angan perdaya syaitan. Gitu, jangan terkecoh. Yang lain sama. Amal-amal soleh yang lain tidak akan sama. Yang melakukan amal soleh dengan yang tidak. Wa qad wasafallahu malaikatah wa anbiya'ah, dan Allah memberikan sifat atau mensifati para malaikat dan para nabi ibadahus mukminin sebagai hamba-hambanya yang beriman fi kitabih, di dalam kitabnya itu, di dalam Al-Qur'an, bil a'malis sholeh, yaitu mau melakukan amal soleh, wabil mulazamatilaha, dan melakukan amal solehnya mulazamah itu apa? Konsisten, lain bukan sabuat kerdaik doang. Kalau istilah Sundanya lain sabuat kerayang, tapi terus. Wal musyara'ah fiha, dan juga musyara'ah itu apa? Bergegas, gesit, cekatan. Ma'al khauf wal khasyah. Nah, walaupun taat, walaupun menjalankan amal soleh, tapi ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah. Takut menjadi salah seorang hambanya yang mendapat hukuman dari Allah. Wal khasyah, takut jangan-jangan nanti Allah nggak mengakui hambaku. Karena ketika selama masih ada pengakuan, ada harapan selamat. Ini ketika sudah diakui, udah cul, nggak ada harapan. Takut. Wal isfaq wal wajah, dan juga cemas, khawatir, sangat-sangat cemas, sangat-sangat khawatir. Jangan-jangan aku ini termasuk orang yang celaka. Jadi tidak merasa aman. Maka perasaan kita merasa aman, nyaman, itu hal yang tidak baik, harus dihindari. Itu termasuk tadi min talbisis syaitan, termasuk talbisnya, perdayanya syaitan. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, bal ibadun mukramun. Itu dalam ayatnya, bal ibadun mukramun, mereka itu para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ila qaulihi, sampai pada perkataan Allah atau ayat, wahum min khasyatihi muspikun, orang yang dalam rasa ketakutannya takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini jadi penggugah, jadi motivasi kita lebih semangat mendekatkan diri kepada Allah, semangat amal soleh, semangat bertaqarrub, dan juga semangat meraih keselamatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita doa ini, doa akhir majelis.
Wasallam